शुभ संध्या समस्त को मु हूँ अमृता एवं आपण देखुंत आम चैनल एने कि अमृता ट्यूटोरियल देखंतु जेहेतु ओटेट आपण मनकर पाखक माड़ी आसुची 17 तारीख की आपण मनकर ओटेट एग्जाम दबा आपण माने जाउछन तो सेति पई पेपर टू आर्ट्स पिला मन पई आम चैनल नै आछी आपण मनक पई पूरा मॉक टेस्ट टाइप रो क्वेश्चंस एवं प्रत्येक टी चैप्टर को नै तो फर्स्ट चैप्टर में देखिबा सोशल साइंस ऊपर प्रायतः 25 रु अधिक क्वेश्चन आपण मन रही तो पूरा आरंभ लेकर शेष पर्यंत देखा आम चैनल तरफ आपको अनुरोध रही। प्रथम क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउ मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइছে आगे हाँ किपरि माने कोन घटी सला परे कहार सृष्टि परे आपण मानकर मनीष समाज गठन है आगे ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए दैट इज नृबानर मानकर आपणकर सृष्टि होई सला परे कि मनीष सृष्टि होइছে। क्वेश्चन नंबर 2 को जाय एमानक मध्यरे केउ माने नृबानर अटंती एक्चुअली सिंपाजी ओरांगोटा गरिला वा केही नुहंती एक्चुअली एथिरे आपणकर केही गोटे नृबानर नाहांती ओके। निम्नलिखित मानक मध्यरे कहार शरीर गठन मनुष्य शरीर गठन परि प्रायतः एका गिबन सिंपाजी गरिला किंबा ओरांगोटांग यस जो माने ऑप्शन नंबर सी को चूज करते से मानको गोटे मार्क नहीं हाते मनुष्य शरीर गठन जेपरी सिंपाजीर आज्ञा गठन सेही बळी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा वैज्ञानिक मत अनुसार सॉरी वेटी भूल कर दिले गरिला मानकर शरीर गठन होची मनुष्य शरीर गठन परि प्रायतः समान अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा वैज्ञानिक मत अनुसार आज केते वर्ष पूर्वे मनुष्य आज्ञा सृष्टि होई थिला मन रखु आंसर सी 15 लाख वर्ष पूर्वे मनुष्य मानकर सृष्टि होई थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नलिखित मध्यरु केउठारे मनुष्य संस्कृति आरंभ होईची बोली हमें कहि परिबा देखंतु जते बेले हमें सिलिंग को मत अनुसार आपण मन जानथिबे मनुष्य होउची गोटे सामाजिक प्राणी मैन इज ए सोशल एनिमल यू नो Man born in society, live in a society and day to day life her work to do in society. मनुष्य जन्म ग्रहण करे एठी मरे मध्य एठी तो प्रत्येक दिनर कार्यकलाप मध्य मनुष्यर ए समाज सहित ही होइता है बुझियो छी तो ऑप्शन नंबर बी हो जे सामाजिक रीतिनीति एवं अस्वस्थ तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इतिहास हो अतीतर विशेष अद्वितीय आपण मानक मनुष्य मानकर कार्यकलाप वैज्ञानिक विश्लेषण किए कहिथिले जेहेतु आपण जानचंती इतिहास रे जनक हेउचंती हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस ऑप्शन नंबर ए होची आपण मानकर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इतिहास पढ़िबा द्वारा हमें निम्नलिखित केउ विषय रे धारणा पाई न थाउ एते तीनटी ऑप्शन अछि जेटा हमें धारणा पाइचे गोटी अच्छी जहाँ को पाइने यस पशु पक्षी मानकर जीवन शैली मनुष्य अस्त्र तैयारी कर जाने मनुष्य आक्रमण कर इंगित अच्छी किंतु प्रकृति में पशु पक्षी माने निज पाई कौन करते किसी आप जापर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को इतिहास एक अटे शून्य स्थान पढ़ने मत केउंटी प्रযোज्य अटे एक काल्पनिक कहानी इतिहास एक काल्पनिक कहानी कि आधारित कथा यस प्रमाण कर तथ्य नहीं प्रमाण अंध भाव ग्रहण करता घटना ये समय अंध देवे किंतु प्रमाण कला भली घटना प्रायतः नहीं बुझे ना प्रमाण कला भली घटना प्रायतः नहीं। ओडिशार ओडिशार भुवनेश्वर निकट दौली पहाड़े पत्थर उपरे केउ शासक राजनीति लिखाई एस अशोक राजनीति लिखाई ओडिशार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़े गंजाम जौगटे पत्थर रे केते वर्ष तलर लेखा अछि यस 2200 वर्ष तल कथा लिखाई सारनाथ ठारे स्तंभर शीर्ष भाग रे केउ चिन्ह रही सारनाथ पाखे मन रखु अशोक चिन्ह अच्छी चारिपटे सिंह जोटी थाए केउ विषय जाना मुद्रार अध्ययन एकांतर आवश्यकता पड़ीथिला अर्थनैतिक समृद्धि विषय जाना निम्नलिखित मध्य केउटे एक कीर्ति अटे यस जलाशय जो हरप्पा सभ्यता मिलता आपणकर कीर्ति। 14 जीवा
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେଉଁଟା କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ ସରି କୁତୁବମିନାର ସ୍ନାନାଗାର ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଅବତାର ମନ୍ଦିର ସରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କୁତୁବ ମିନାର ହଉଛି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଏକ କୀର୍ତ୍ତି। ମୁଦ୍ରା କେବେ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା? ମୁଦ୍ରା ଆଜ୍ଞା 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା, କାଂସ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଜଉଟ ମୁଦ୍ରା ୟୁଜ କରୁଛେ। 15 ଯିବା ଓଡିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୌତିକ ଅବଶେଷର ଏକ ନମୁନା ରହିଛି? ଆପଣ ଧଉଳିଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି, କୌଶଳଗଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ? ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏକ ନାଟକର ନାମ ଦେଇଛି, ହର୍ଷଚରିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ହଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏସ୍ ରଘୁବଂଶମ୍, ଯାହାକି କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥିନସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥିନସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ। ପୁରାତନ କାଳେ ଲୋକମାନେ ଲେଖି ପଢି ଶିଖିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ କେଉଁ ଘଟଣା ନଥିଲା ମଧ୍ୟ, ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ? ଅନୁମାନ କରି ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନକୁ ଦେଖି, ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଦେଖିକିରି? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ, ଯାହା ପଥରରେ ଲେଖିଛି ତା ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଇଠି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଏଇଠି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଏଇଠି ବାବର, ଆକବର, ହୁମାୟୁନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ, ରେଜିଆ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ନିଦର୍ଶନ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପାଇଥାଉ? ଏସ୍ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ। ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଆନ୍ସର ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପିଢି ମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଆମେ ପାଇଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତାମ୍ରପଟା, ତାଳପତ୍ର, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖି ପାରିଲା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମର କେଉଁ ଯୁଗ କହିବା? ଏସ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ସଭ୍ୟତା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଯାଇ ବସବାସ କରୁଥିଲେ କାରଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ସି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତକୁ କେତେ ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହଉଛି 6 ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଭାରତର କେଉଁଟି ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି। ଭାରତର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଦେଶ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପରିବାରଜକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିପାରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସନ୍ତି। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପି ଅଛି? ଓଡିଶାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟାପକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପଟୁ ମାଟି ହୋଇଥାଏ? ସାବରମତୀ, ନର୍ମଦା ଓ ତୃପ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିନେବି, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ଭୁଲ ଅଛି, କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସଠିକ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏବଂ ବହୁତ ହି ଭିଡିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ୱେରେ ଏବଂ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇକିରି 28 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କରିନେଲେ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ୱିଦିନ୍ 1 ଆୱାର ଭିତରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ।